Знак телекашта на телеканале эфира информацию раухдабун студии хурит батрат сыбыртен абун эфира. قرم سته و خوصاری رستونی ما آخاست ترایتین کنم ما پرزیدنت یخیم رستا اردک ساکادا خواه ساگات هیرستون مینوارم. В 2016 году у нас должно получиться приехать, встретиться, пообщаться. Есть общий интерес, есть общие вопросы, которые совместно мы должны решать. Сбер растагма арас درصد ایرادتوین. بازد مزه چسو کسته باکنم. Савангал вавнат канын салдар саталонны саньяк каманис ахамобекты. Удуна сасайлак дару республику рынчындун. Зарданисте сарахысты авзунг адамықсан. Кутка асынисте хибахизм. Он как помолодел, участились нарушения ритма сердца, причем сложнейшие. Премьеровыдзан спектакль «Дмен Куарзис». Кури сардун астам декабры вағдар савзан президент тыбылты Иланида Феймбалд зылун информацион фарасты ама әхсана домине вертиме. Подсахады сарглавак хатсакта сараздан атсавге азан. Феймбалд конкуме эфирі авдисса на телеканал. Народун информацион раухтуын кусын кензистам фарстраттаны тахкайтсы номертан базурын қавзан өдун. نرتاخیزم اندرتیمتم. پادشاه سرگلاوی خیمه راستا قرمت سگات هیرستون مینوار گابانت ابراهیم. فیلم بالدرسته جبان سنگون درصد خوصار هیرستون اما قرمه کختریگات که پلان کننس اندر امندر کاباسته انگست کنن. سراج در تا اکانومیکون فدز دخنه. فیلم بالدت خیو چیرت قطریگینه ریپورتاج. Президент был Леонид Яхимарайста, Крым Республика, Цагат Хирстун Минавар, Габант Ибрагим Ама Минаварада Кушчата. Ви президент Разрта Крым Ардаксак Адаха территории Якост Ама Юа проекта реализации Канана Фадл. Пытаемся налаживать связи в сфере экономики, предпринимательской деятельности, культуры, социальной сферы. На сегодняшний день уже на рынок Крыма, Севастополя заходят предприниматели Северной Осетии, представляют достойную продукцию, конкурентоспособная продукция, в связи с чем и к вам тоже такое предложение, Леонид Харитонович. Габант Ибрагим хастам каска Крым кухтаривагат стрцы медиса вдиса хусар ирстонима амкус канада qottagma. Президент бузнык захтаважтан республика проблематам ахам хустарт кайздаханс уйтхай ама бансан котта сага Крым республика фастама в России кудмакай басд уйу историю растинат хусар ирстун ама Крым ахсан амкус канада фадал зурга патсахада сарглаба куд бансан котта умагаска республика кухтаривагат фанд каны бастинат тасфидар канын ама сабарзонтар имбазадма сканын. У нас свои планы касательно развития отношений с Крымом, с руководством, тем более у нас, как Сергей Иванович, наш земляк. И думаю, что год 2016, если у нас не получилось в 2015 году, в 2016 году у нас должно получиться приехать, встретиться, пообщаться, продумать какие-то вопросы, ведь есть общий интерес, есть общие вопросы, которые совместно мы должны решать. Республика Ахсан экономикона хасата райраст был Леонид рахот тап раридо фадздахан тайсаю ама бансан котта заргафидан гананис Крым ардаксак адахма ласт цавой хуса ирстуны сорадатта фембал дерастажет был Леонид стыркустарт азахта сырфы дабастой хасты Севастополь ама келче тухта ирон адамаши фамарт вусы кайтартынум санусу кананы фарстма палцахады сарлабак бахас котта цама ирстуны кайтартан мемориал сразыны кодел бакусой сасагат ирстуны коллегатимам фембал дерастажет палцахады Лавган важта бакуту зардалдара лавар. Чирт кутерегина, чи хоталдина информацион равах абун. Президент тыбылты Леонид Рарфекутта Приднестровак Молдавак Республике президент Евгений Шевчукян Республике Конституции Райсанел дуыназа кесі хаст уйцетен. Падсахады сарлак банысан кутазаген Республике тахсан ахастыта дартардар кайфидардар кензісті на адам тахарзивеген. Авсымарон Приднестровак Молдавак Республике баста ама ядаман тыбылты Леонид Зардазағы ананизинат размасыд ама харзивжетен. Приднестровак Молдавак Республике Конституции барак бонусатан на Республике Хисоды Сардар Колымбекте доменти дар Арфетил Арвеста Приднестровии Хисоды Сардар Татьяна Туранская нумел. Халрадон басте Адаман Колымбекте доменти зардазага стабилон зинат сабарат ама размесет.
Президент Тбилте Леониде Бараммегеске на республике Қоқан министр Валерий Яхновиц яхи курдият мегеске сари баргундерсад якусты бинотей. Барамедиете хыбасад ебафыстай фестеме. Фаберегосты вырысак эвзаджы Олимпиадай валахиззаута выдун аренберт куттуй иул филдар болта. Уйсын фақаз вузан вараси валдар ахыргенендеттем лимит дарайсына куттажы. Олимпиадай фестиджеты тахаю плиты яна репортаж. کرم با حدس الیمپیادا و رساگف زاگای کسی اکستراید تا سال در گوری رازمم فبرگست بریزورتا اما ولاخی زاوتا کسی تراف دستو یول خوز در زونن زینتا آخرادم از اون آدمیسترات خوصاری رستو نروستاد رونیچستوای مینوارادیم سارگانیزاسی کتان نوک پرویکت آخم نومیمه وریم اوچید سورسی نرزغانی سما پرویکت انتشتین کهی و خاد رایستوی بیر آخرگای نکتا آس الیمپیادا سوزن ارولازون زرتوی ارگانیزاتر تدر الیمپیادا خواهد رایستوی صده اخصای آخر زاوه کد گورت آفتا ریسپوبلیگای رایون تایدر خوز در زونن زینت چیراف دستاودون آبون خورزخ چنرد سدستم. Наша Олимпиада будет становиться сильнее, разнообразнее, и вы сможете принимать в них участие еще не один раз. Здесь собрались не все участники Олимпиады. Здесь собрались, как вы догадались, только те, которые набрали максимальное количество баллов. Вы показали очень хорошие знания по русскому языку. Вы показали, что любите язык великой России. Вы показали, что этот язык помогает вам общаться, помогает вам проникать в культуру и историю не только русского народа, но и других народов, потому что русский язык для нас является проводником в мировую литературу, в мировую культуру. Olimpiada xadişçi təqvama ərəmbird kutay kuy balta ədəbbətə ərtənirtə yung. Axam bərəkənən timə fəbərəgistə və laxizzautədər. Prizortə tasistə ərtəndüvə balungçi ərəmbird kutavədun və laxizzautə xor zonun zinət tərafdistə ürəssagəv zagay. Каждый из вас, наверное, вот благодаря реализации этого совместного проекта, наверное, почувствовал себя так же, как и российские выпускники, поскольку те требования, которые мы предъявляли, они соответствовали уровню ЕГЭ, применяемому в Российской Федерации. И то, что среди победителей у нас почти 20 тех, кто показал наивысший балл в тестах, вот, говорит о высоком уровне подготовки. Olimpiadaya velaxizzav sist endere men der skolatim inevert tevel dajder ta góret dikkegem emexszezem skolatim. Gimnaz albion ayvette licey gimnaz rox avtemat zav skolay minevert der. Axorgeinekten leverder cediste diplomte emesin russadruni csvala varenci csingu tebasette kuttavedun. Axorgeinekte szechede kutbansan kuttoyu megezke fitszak txtiste felefeste der feberegure szagevzagy olimpiada aftezinkeineu. Страшно было, мы ведь не знали, что нас ждет, мы думали, что, может быть, задания будут другие. Вот. Ну, не знаешь, чего ожидать. В любом случае, мы готовились, мы и сами дома готовились. И вот за предоставленную возможность готовиться в ЦУКО большое вам отдельное спасибо, потому что когда мы решали вот самые первые варианты, у нас бывали какие-то технические ошибки. А потом мы уже натренировались именно на компьютерах, и мы этих ошибок избежали уже на самом экзамене. Вот за это большое спасибо. И ну, сама Олимпиада, вот, она, я думаю, была все-таки необходима, потому что она действительно проверила наши знания русского языка. Olimpiada xalsəkdə bandavcıstı və laxizzautını səntil əmə xənsid səvzüstü limit tədəttin rəstəcədər. Mikhail Stepanov makudbanısan kudtavı məgəskə və Rəsiyə Federasiya vəldər axırgənəndətdi saxorkəninin nisanən xusar iristoynaq axırgəynəkdən raxitsəngun ərsəvzən stayq vudayı vədun nə Respublikamə ərvəstır səvzüstü yanvarı məyən bisi. Nə Respublikanətdəmə axırmə asəvn vən çikənə və sıravağdun tən gomırtsız sayd sıransın fadat vədzən əbbət информации Ройсенен. Она относится к сайту Министерства образования. Можно увидеть, какие специальности по внешнеполитической квоте будут предлагаться и какие вузы реализуют эту специальность. Это очень важно, поскольку если в этом перечне по той специальности, которую вы хотите, нет какого-то либо вуза, тогда, соответственно, мы не сможем принять у вас анкету. Я обращаю ваше внимание на всех и педагогов. Посмотрите и подготовьтесь. Всем нам будет легче работать
с вами, поскольку анкеты мы будем принимать именно ссылкой на вот этот вот сайт, где, соответственно, есть специальности и есть те вузы, которые в России обучают по этой. Normal tarawagdun tandrestegi swaldar akhrad mabad sawinen nisanen ورس ساگف زاگای امندر predmite sezonun zinette fafildar keninen. Plitiana Kharibat Arnold informatsiu rawagdabun. Kerem be boxetze iret dövünce arastad aracı tema bazat fendagun zmeldini sente bakenen. Asın kad investisyon programı mene baxat ve ta Respublikayek uxtari gadavun nafemegest ke avider arast dersid. Önce arastadı taxayu çirtkut Regina reportaj. Իրատտվեն կապիտալ ունեցալսակ կերցդ, վիվատ ծագանվալդաղ սզգոնդարու նագորդ սաջտայ ալկամանդար, ումանամաղացվն գլ ու վնոտկաննց ծալդար սացալոն նսանյակ կամանիս ախամ օբյեկտը, ու դունասասայլակ դարու Ռեսպուբլիկո ռնչնդուն, ամա ու մագասկա ացվն գլ սավն նսար բաղա ու մոխայ ալկայդար. Karoma boxatza irettovun jarastad. Wengel masse waren qawe fandaj zmeldene senta. Atse kostet daar gast kennens en ballon strukturata. 2 kilometer me wachsun exploitatie me lever dertset zberem godma. Azerbaycan irettovun khas nirset investisyon programma. Numkhz me baxasto irmaster doen dukagan sentyabre. Aksan khitsaadun qamise radun rabatte. Generalon patratchik vet patsaxadun aron kostuat dorix pastroy. Znun zvertom fastogosvold trotortel asfalt under fascis, abbunong fandagay bazadis, mena znoktaverin, mamodua khoy razmit kod skanen. و در خورز مزاقم خوشامنا باخت بون قطرم باخت و ممگسکه فترستا فندگار استادل. اگر استمع فندا جارستادل کستوی اخساف گوندر سبرم خود قوم ارستاده قدل ما اندوا آخمد آراجت قده باسط گوند ارسد استدراد وارتات اخدارند اما سوانگ برایت مخاش چین ارسد آخم بنت در. Albion roz, manoše перекресток. Ви інвестиційні програми магазки, ось яз айроне вингмана хава, ви хава гаглуй те вингма. Мауш винг інвестиційні програми магазки, дженис інноз, ораст комершедоїт інноз. فعلا نوع ما كسكي مخاطر استرتم فرستا نوش بريكلوس دكتور سارستم وما يدورتر ما أنا قد لسه كم منوت كامديس نايه هاوش بلاشت قدر نودي سيد ميدك برايكت يدر سارستم ایرتون گوگورا تاخشیاگدن ترانسپورتون باستینات تیسایو سوار رسپوبلیکو رنچندو مدر اما آرستاد فضل راگزرت دوی کد اونجا سرجتا آفتا رنچندون کختاری اگاد دوختر تما تاقده خوص ماشینات شوفر تدر اونجا آرستاد فضل بان مایزسته مسکوه ونگی مکمیو کنه و مسفید آفور کسه وروی ود اما ویدر الاستسته آدو بونم چرخوتری گینا میدویترینات انفرماسون راوخت آبون Festagast zerdenis fevzungder umokat razder zerde qarzidiste asadam wadnirta saraxiste kardiologtam evzung adame baxatın sauta و سقط تاغل اندافنس بیره فاکتورتم زردنی زکت قاو خیبا خیزن و یفدلو گزات ایلینا ریپورتاج Fastag rastej zardani zayfildarin chinkanin radyo toy avzong adaymakta. Hadsinis infarkt ama insulta amrang sis anusenis. و ایمایی ممارن چنتن سفل در عملنس میدیسینو نخواستم سالم من بخط سوی ودمم. فستاگ دساز زردنی زی آرختر ملنس ارتنازون کول سوا آخمتم. حادث کاررن چنتن مز ففل در ارتخاته. زردنی زو نره رستج آدم اپندزو خای ستریسون و ورکایست و فستیوگ. نه ریسپوبلیکا فستاگاست آگریسی بنکیود. و صفاق بیره ترقمه نخستنس اما ناودن سینانیز دینادل. اگر استمایسه زرده تکوریستنس و اتر آفون الدختر منه باسونس آدای ماجارگانیزمن تا سیراگ درو زردم. اپرسه گیلن داونس نوست تاماکو والدوی وز اما وزداو خریناگ. قاقن قوه خرد رژیم در آرخرن قوه سپورتای فلدر تیزغوکنن قوه ساتک والدفمه آخم рекомендаций تدته кардиолог. За последний период у нас отмечается резкое увеличение числа поступивших больных, причем с тяжелыми нарушениями ритма, с острыми инфарктами миокарда, со стенокардией, впервые выявленной стенокардией. И если ранее у нас нарушения ритма бывали в год 2-3, то у нас можно отметить даже, что даже за день поступает 2-3, и причем тяжелейшие нарушения ритма. Но помолодело, гипертония помолодела, инфаркт помолодел, участились нарушения ритма сердца. Причем сложнейшие нарушения ритма, которые могут повлечь за собой внезапную смерть.
دختر تماکاتا باروی در اما کیسارخ گرسای زردنیش چی را خسته آخم سفلت نمت و میوال دایمایی ساخم زردنیز در اما اینا دیما گرست نفیم بارم آخم نیست تاسته تساک در آدایما گرست کن نخاتا و تساک در رو اینفارکت رایس نی و مگس که آدایماک انا من گی آفت زیو خاطوت در خوما باد سوا دخترمم گزات ایلینا کزیتا زمت اینفارماسیون را وقت آبون Подсахадун драмын театры та әвәр дәр сәүзән спектакль демәк варзай. Вем казысты зынгунд артисты. Автома спектакль каззан зынгунд зореккенек хаситы суслан. Кәссен театр сценел вәзән дебют. خیتکات کوستای نومل پاسخادون درامون جادر سینما کشتن ستکنه نوگازون لوار خگات گیور اما خبسترای پیسامگس که اورد موزیکالون کامیدی دمک و وارزای سپکتاکل اورگود سگاتی رستون آلانیز گوختارجیست که قسمست فادیما و من آس سپکتاکلو سپرم پاسخادون جادر سینایل سپکتاکل تا اورد داودونای خیسن آست سپکتاکل انتشنای اورد سد کد خوستار آفت سگاتی رستون سیناتل در قسمست فادیما خدک انتشنای اخست کتا سایراق تارتای ایورول سپکتاکل سینال سوارن مباسط تکوتا رژیسوری خدک اکتورت اما سپکتاکل ما موزیکا در رافزرستای خدک موزیک اما زارج تتان فستوی خاریبات فسمرتا کمپازیتر تا تیمور اما وادیم كويلا قد كنتم سلرنا بعد ما افتكرتي مثلا كدورد دي وش زارج تا هيوج موزيكا نفستا نا زنجا كومبوزيتور بريتا خريستوفور كيزرنا تنغرسوت زارج تاودست تنغرسوت ميلودي تاودست فلا ابون بونا نو راي قصتي كويفتا يات كنت قصتست ما جسكا فقد كنتم خريبات تيمور ما بخاطتم شما من يا زارج تكادون آدم زوننج آدم سوارزنج هاو دومن باور کنه لوار و ایسا نراکت لوار مست رازیس مست خریبات تیمور موزیکال ما مگس که اینجا بخش باتستاش تیمال معنی سیور سوزورک دمک وارزای و ما نسپکتاکل در خونه دمک وارزای ای تب و نگاتوچه اما آدم وارزون که آدمو خدای کورزا و اوش آدمو شرده آموزشنو سپکتاکل قازنز آستاکتوره و دون سپت درست خوصار امت سگاتی رستون زگوختم آدمون آرتیسته و دون نمت خوصاری رستون آدمون آرتیست سگاتی رستون اما قرسی چرکسک زگوخت آرتیست خاصی تویل گلم بانستان کنم ما قوی در اما زندگون داکتوری ما سپکتاکل که قازه یفرد پاپولارون زارک کنک خاصی تسوسلان در و خست کنه سایراگرول حاصل قد داکتا کتریت درو زن امت سمدیسون رژیسور نخستم گس که افزونگ آرتیست یکست ما باسد برنونای یه تاک با کاستای درو سایراک قایتار انگس امین خورس قلسکاییس وی درو آخشیاگ ایرستون بو امر آلچی در زونه آلچی در ورزه کشم ما خدک بخاطرتون شمای من مفرس مبالا و نفرس مبالا و منن اسپکتاکل خواهد رئیسا ما هایت خیزه غنشتر بوزنک کدای زونه تفته میویو زارک کنک Я фитчок шафтасты куд драматический артист. Мен мамагеска штрантаста вжени самай фестама. Менен куд режиссер جدا تنگ довольный. Тенг базарда машава ма нехадак нигдохсып ала. Грасугдай боду я алгон замидак. Мел тенг иттаг хурзай тахкани я алгон зам. Мамагеска юнуджени штрсумбун آخه فیچک آخشافو فلانجی نیشتر سومون نه تئاتر خاصی تسوسلان و زندگون زارک کنگ یوا کالون کردیات و ایو ما دو خود نرافدستا سپکتاکل تدر زارج تما خست کننس این نه اکتور تدر سپکتاکل سایراگرول تای سایو خست کنه خوستاری رستونز گوخت آرتیست که گوزیرت فاطیمه کوردیا چن اکتریسا یا آرخ سینا دراف دیسن که دیارول سخست کنگه آفتما کافنای در سپکتاکل رژیسور کد بانوسان کتا و مگس که افزر سترسد خورس کماندن اکتور تای بیرتا اگر استمای رپتیسی کتوی رنچنای در آش سپکتاکلون نوگازون لور نسینما کشتن اما من مگس که سزرده تنگ بارو سوچنی سزرده سن تنگ باقلجه کنجستم ویما تنگ زردیاگای ما فند شمای آفتوا شمای سستی سا قلجک شستنگاس سا قلجک خود سا قلجک
چرچر وسام نا زالدر ما دارتر در خصوص جینا دیمش رشای مثلا نگاز خصوص جینا دیمش سنبلا مثلا این نگاز نجام چون درش سنبلا هیچ سرده لبار کنه زره Repetiția wax sedeste mai amardag spektakl premiera wax der sauzan de wen axsazam dikabere kadama ertabune feste der wacht qomar sedait watter tedet roza tbilte Elvira Gasitarsen informasyon ra waqtabun Nogazun berekbunu mazatta vaxt sevens Respublike ahradun vagdettidir. Berekbunun konsert arastarsid dekige muzikalun skolaydir. Urdige u ottata alune reportaj. Arvel az derdikkegan muzikalun skolay qomilganinekte xigdun konsert batsettekenint nogaze berekbunmen. Abunu berekbunun konserti xayadrajstoj ixsajsi vellune. Kecitese araxsinadevdistoj alle xuzun instrumental, iron fender, akordeon, gitara, skripka, fortepiana amegum segel. Çısıl artistama zalı bahçeti zerdete bakal zekottoy sevakalun araxsinadayder. Muzikalun skolay qomilganinek tıxsan ve daxemte ketite ittek xurz rexsiste zarem meder emet sağdim meder. Oma ve doniste axem sivellette ketite vitsi yuresteci sevins digay muzikalun xayettem. Dekega muzikalun skolay direktor Elborte Diana Банесанкотта Райгун Декей Баззат в зонг артисты Арахстинадай. В нашем концерте участие приняли более 60 детей, обучающихся в музыкальной школе. Их готовили педагоги, которые очень много с ними работали. Все эти педагоги прилагают очень много сил для того, чтобы дети могли выступать на школьных концертах. Хочу поздравить всех людей, живущих в нашей республике, с наступающим Новым годом. Хочу им пожелать большого счастья, здоровья, больших успехов. Elborte Diana Банесанкотта зергемалсетtekенint noji der duwa koncerte estem martema skolay bakondel duwa minik serdesamaze erten fonzaz kay xastkane uaytseten. Karum betene axır genci tesaqomilganinekten bakotoy çısıllavertem. Otatı Alona Kokoytu Alexander informasyon ravaqt abun. Kerim betteni mavin felxat kenem ama kurisere dün estem dikabere prezident bilte ilaniden film belkevzen zilun informasyon fereste ama axsana da minevertime. Padsaxadı sarglavek xatsekte sarazzen asavge azen. Film belt konkume ifire evdişsen na telekanal. Naradun informasyon ravaqtın fekusin kendistem tsunumirtem qavzen fezuren fars trattını tıxey. Naradun film belt me ifire.